An Santos nga Ebanghelyo para ng adlaw, Hulyo 14, tuig 2026. Martes, hani ka napulo kag 5 nga semana, han ordinaryo nga panahon na naton simbahan. Kinuha kan San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 20, nga dahiton 24. Niyan gintunglo ni Jesus ang mga bungto diin, ginbuhat niya ang kaurog han iya mga milagro. Kay waray man bumaya ang mga tawhan era mga sala. Kero nimo Corazin, kero man liwat nimo Betsaida. Kunan mga milagro nga ginbuhat ti daha iyo, didto pa pagbuhata hatiro nga na Sidon, maihan na unta ang mga tao didto nga nagsusulot hinsako, nga nagsaribo agbon han era mga ulo. Hinpagpakita nga binaya na hira han era mga sala. Sanglit, hinumdumi nga haadlaw han paghukom, labaw pa nga maluluoy ang Dios ha mga tao han Tiro ug Sidon kay haiyo. Nga ikaw Capernaum, karuyag mo ba nga bayawon ka ngadto ha langit? Ilalabog ka ha impyerno. Kay kung didto pa pagbuhata ha Sodoma, ang mga milagro nga ginbuhat ti daha imo, matindog pa unta ini nga bungto yana. Sanglit hinumdumi nga haadlaw han paghukom, labaw pa nga maluluoy ang Dios han Sodoma kay haimo. An Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Haliputay nga pamalandong mga kabugtuan paray ng adlaw. An Ebanghelyo ay nagsusumat haaton, ngiton Dios diri na hunong or diri na udong hinpaghatag or pagsabrag haniya pulong tinanaton tagsa-tagsa kasing-kasing uguna-huna. Nga namang puliwat ini ang konteksto han Ebanghelyo na nga adlaw. Ginamit Jesus an expression nga kamakaharadlok para iyo or what to you or kay Ronimo Corazin ngan Betsaida. Mga bungto ini ha Galili kundiin nagtutdohin mga mag-upay nga buhat, nagtambalan mga magsakit nga nagbuhatin milagro Jesus. Yusi mga kabugtuan, nasa ring Jesus kay Ronio. Nakada na Jesus pero waray niyo pansina. Waray niyo pamatii nga ginsalikway pa niyo. Salit na sa ring Jesus, mamaupay pa ang Tiro o Sidon ng mga pagano nga bungto kay sa iyo. Kaya no? Kaya again nakada na iyo ang ungod nga magtaraluwas. Sige na ang paghinikayat ha iyo, hinpagbasol ngan pagtuo, kaso mas pinipili niyo ang pagiging buta, ang diri pamati nga pagsalikway han pulong han Dios. Kay Ronio. Makabugtuan na mo puliwat ini iton ayat haaton niya nga adlaw. Iton pulong iton Dios, presente iton aton tagsa-tagsa kinabuhi, pinaagi iton santos nga misa, ngan pulong iton Dios nga nakasurat ti dahiton Biblia. Salit iton pakiaan na haaton niya nga adlaw, ano iton butang, ano iton aton baton, iton imbitasyon ni Jesus, hinpamatihan niya pulong. Ano iton baton? Simple lang mga kabugtuan. Pagbasolan aton mga sala, ngan hinpagtuo han pulong han Dios. Iton ayat haaton hindi nila pamati han pulong han Dios. Pagbasol han mga sala, ngan pagtuuhan Ginoo. Kundi ka man naton pamati, pagbasol ngan pagtuo, iton ayat ngan imbitasyon naman haaton iton Dios is sana aton liwat kadtuon, iton aton bugto, aton kapamilya, aton igkasitawo. Igaghatera nga sugad aton hibaruhin pamati, pagbasol ngan pagtuo nga to sa Dios. Again, sana mamati kita han pulungan Dios, magbasolan aton mga sala, ngan padayon hin pagtuo sa Dios, haluyo hiton aton mga ginaagian nga mga problema ha kinabuhi. Amen.